आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो शांघाय सहकार्य संघटनेच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिशदेची 25वी बसका आज चीनांतल्या तियानजिन शारांत सुरू जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या बसकेन वांटो घेतले। प्रधानमंत्री मोदी SCO वांगडी देशांच्या फुडाऱ्यांकडेन द्विपक्षीय बसका घेतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद साधतले। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी भारत बेगीनूच संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशें म्हळां। कझाकस्तानांतल्या शिमखंडांत जाल्ल्या 16व्या आशियाई शूटिंग चॅम्पियनशिपांत भारतान इतिहासीक कामगिरी केल्या। भारतान 50 भांगरा पदकां जिखून पदक तालिकेंत पयली सुवात मेळयली। आतां पुराय खबरो शांघाय सहकार्य संघटना SCOच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिशदेची 25वी बसका आज चीनांतल्या तियानजिन शारांत सुरू जातली। ह्या शिखर सभेन वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिनाक पावल्यात। 2 दिसांच्या ह्या विचार विनिमयात 20 परस चड देशांतले वरिश्ठ फुडारी 10 आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे मुखेली वांटो घेतात। चीन 5व्यांदा SCO शिखर परिशदेचे आयोजन करता। ही बसका राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला जाता। चीनाच्या अध्यक्षपदा खाला 2025 वर्स SCO सातत्य उदरगतीचे वर्स अशें जाहीर केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीनांतल्या तियानजिन शारांत SCO वांगडी देशांच्या फुडाऱ्यांकडेन द्विपक्षीय बसका घेतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे कडेन दूरध्वनी वरवीं संवाद साधलो। ह्या वेळार राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की हांणी युक्रेना संबंदीत हालींच्या घडणुकां विशीं आपली मतां मांडलीं। मोदी हांणी राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की हांचे उपकार मानले आनी संघर्शाचेर शांततायेन तोडगो काडपा खातीर आनी बेगिनात बेगीन शांतता पुनर्संचयीत करपा खातीरच्या प्रयत्नां प्रती भारताच्या खंबीर आनी सातत्यपूर्ण भुमिकेक दुजोरो दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद साधतले। हो ह्या म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 125वो भाग आसतलो। आकाशवाणी दूरदर्शनच्या पुराय नॅटवर्काचेर AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो। तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें। हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले। हातूंत गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात पुनर्विकसीत 4 दिन आनी शारी आरोग्य केंद्रांच्या 2 नव्यान बांदिल्ल्या इमारतींचो आस्पाव आसा। शाह आज सांजवेळा अहमदाबाद नगरपालिकेच्या मिशन मिलियन प्रकल्पा खाला 2 झाडां लावपाच्या मोहिमांनी वांटो घेतले। शाह गांधीनगरांत भौशीक प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी भौशीक बसकेंतूय उलोवप करतले। इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल उत्तर प्रदेशांतल्या नोयडांत मोबायल फोना खातीर देशांतल्या पयल्या टेम्पर्ड ग्लास उत्पादन प्रकल्पाचें उक्तावण केलें। टेम्पर्ड ग्लास हो मोबायल फोना खातीर म्हत्वाचो एक्सेसरीज आसा आनी ताचें स्वदेशी उत्पादन मेक इन इंडियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोनाच्या दिकेन एक व्हड पावल आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्र्यांनी सांगलें। फाटल्या 11 वर्सांत भारतांत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांत 6 पटींनी वाड जावन 11.5 लाख कोटी जाला। 3 लाख कोटी परस चड निर्यात जाल्या आनी 25 लाख लोकांक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें। मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। एक एक करके चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फोन में यूज होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी भारत बेगीनूच संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशें सांगलें आनी देशाच्या विकासाक चालना दिवपाचें श्रेय तांणी प्रधानमंत्री जनधन येवजणेक दिलें. चालू वित्तीय वर्साच्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचो GDP 7.8% वाडला. इंदोरांतल्या रंगवासा गांवांत सरकारी बँकाच्या अर्थीक समावेशन मोहिमेक संतृप्ती शिबिरांत उलयतना मल्होत्रा हांणी सांगलें, केंद्र सरकार आनी RBI हांणी 11 वर्सां आदीं बँकांच्या सहकार्यान जनधन येवजण सुरू केल्ली, जाका लागून देशभरांत उदरगत जाल्या. देशाच्या विकास प्रवासान सगळ्या घटकांतल्या लोकांचो सहभाग सुनिश्चित करपा खातीर तांकां बचत, पेन्शन, विमा, क्रेडीट आनी हेर सेवा प्रदान करपा खातीर ह्या येवजणे अंतर्गत 55 कोटी खातीं उगडल्यात अशें RBIच्या गव्हर्नरान म्हळें. चालू अर्थीक वर्साच्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचें वास्तवीक सकल घरेलू उत्पादन GDP 7.8% दरान वाडपाचो अदमास आसा. 5 तिमाहींतलो हो सगळ्यांत चड आसा. फाटल्या वित्तीय वर्साच्या चवथ्या तिमाहीत GDP 7.4% जाल्यार फाटल्या वित्तीय वर्साच्या पयल्या तिमाहीत 6.5% आशिल्ली. सांख्यिकी आनी कार्यावळी अंमलबजावणी मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या पयल्या तिमाहीच्या आंकड्या प्रमाण नॉमिनल GDPन 8.8% वाड जाल्या. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां, भारत हे सुदारणाचेर चलपी जागतीक विकास इंजिन आसा. भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन हो, FTA का, सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है. वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश FTA में एक साथ आ जाए. पूरी दुनिया आज आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है. ये भारत के निर्णायक नेतृत्व में है. ये जादू आप सबके सामर्थ्य में, आपकी काबिलियत में है. ये पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें की GDP वाडीचो दर 7.8% आसा आनी हाचे भारताच्या उर्जा वापराचेर सकारात्मक परिणाम जातलो. नवी दिल्लीन मिडियाक संबोधीत करतना पुरी हांणी सांगलें, भारताचो उर्जेचो वापर जागतीक प्रमाणा पेक्षा टिप्पट आसा आनी सरकार रिफायनिंग क्षमता मजबूत करपा खातीर आनी हरीत उर्जेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर साबार पावलां उबारता. तेलंगणा राज्य मंत्रिमंडळान राज्याच्या पंचायत राज कायदो 2018 दुरुस्ती करपाचो निर्णय घेतला. हाका लागून सप्टेंबरांत जावपी राज्यांतल्या ग्रामीण थळाव्या संस्थांच्या वेंचणुकांनी आरक्षणाची मर्यादा 50% वयर जातली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत राज्य मागास वर्ग कल्याण मंत्री P. प्रभाकर आनी महसूल मंत्री श्रीनिवास रेड्डी हांणी काल सांजवेळा हैदराबादांत सांगलें, मागास वर्गा खातीर 42% आरक्षण चालीक लावपाक सरकार वचनबद्ध आसा. भारतीय हवामान खात्यान आज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडात कांय सुवातांनी दाट उटंगाराचो अदमास उक्तायला. मेघालय, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकांत फुडले 2-3 दीस अशीच परिस्थिती आसतली. हिमाचल प्रदेशात अजूनय मॉन्सून सक्रिय आसा. राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी आज ओग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पंजाब आतां मेरेनच्या सगळ्यात विध्वंसक हुंवाराक तोंड दिता. अहमदाबादात जाल्ल्या 25व्या कॉमनवेल्थ सिनियर वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपांत भारतान 4 भांगरां, 6 रुप्या आनी 3 कांस्य पदकां सयत 13 पदकां जिखून पदक तालिकेंत पयली सुवात मेळयली. निमाण्या दिसा भारतीय वेटलिफ्टर्सांनी 2 पदकां जिखलीं, जातूंत महेक शर्मान 253 किलो वजन उखलून रौप्य पदक जिखलें आनी 110+ किलो वजनी गटाच्या निमाण्या फेरयेंत लवप्रीत सिंगान एकूण 380 किलो वजन उखलून कांस्य पदक जिखलें. कझाकस्तानांतल्या शिमखंडांत जाल्ल्या 16व्या आशियाई शूटिंग चॅम्पियनशिपांत भारतान इतिहासीक कामगिरी केल्या. चॅम्पियनशिपांत पयलेच खेप भारतान 50 भांगरां पदकां जिखून पदक तालिकेंत पयली सुवात मेळयली. भारतान 26 रुप्या आनी 23 कांस्य पदकां सयत वट्टण 99 पदकां जिखल्यात. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिशदेची 25वी बसका चीनांतल्या तियानजिन शारांत सुरू जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या बसकेन वांटो घेतले. प्रधानमंत्री मोदी SCO वांगडी देशांच्या फुडाऱ्यां कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांजवेळा 6:30.